आमे केते दूर आगे छु कोथरे संदेश पत्रर 1 नंबर त्रिबार सत्य उपनीत होई केशव चंद्र को चाही अंगीकार करूछि कि अभ्यास कर्म रे रत रहिबाकु बाधित हेबी ता पूर्व से सब चाबी काठी माने हाथ काठी चाबी काठी माने हाथ काठी लिखि जाई हाथी बारी बाबू केते तू बोलुचु धन रे फुंका रे उडुचु जीवु काल आसी तते थंत मारिलानी विषय रसे मजिचु सत्संग को पैसा नाही गोटे शाखा रे केते भाई काहे महापुरुष कहते जे पूर्वे न रहिबे केही झाड़ा बाड़ा खणी जत रहिबे कुल को जीवन सेही जाइछि पश्चिम ओडिशा गणेश बोली सुंदरगढ़ से एठी पूजा शिखुला आसिकी गोटले पहला कहला बाबा आप निश्चय दिवे मोर अवस्था सांघातिक एबे भी भल ना सब व्यवस्था हवा देखला बेलू से जो प्रकार विदा कला ये छुआ गुड़ा सब आमर जाइए बड़ आश्चर्य कोठा चलता पोथी चला ना सेमानकर भाव अच्छी पश्चिम ओडिशार माने गणेश भाई यज्ञ करुछि संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बरगढ़ राउरकेला सबु भाई माने अर्थ द्रव्य सब धरी आसी पहुंची एफआईआर अर्थ नहीं समय पाखे आसलानी आउ जाकी जाकी लाभ कौन रे बापा ताको हाथ खोला रख मन प्राण ताठी ढाली दियो आउ रखना सी भावर बोका मद भक्ता जतर गाँधी ततर तिष्ठा भी नारद हे नारद मोर भक्त माने जो मोर गुणगान करतु से किंतु सी पुणी ओलटा हो भकत मो पिता माता भकत मो बंधु भकत निमंते नाम मोर कौन कृपा आमे कहूँ तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव किंतु सी कहले कौन मु नुरे बापा भकत मो पिता माता भकत मो बंधु भकत निमंते नाम मोर कृपा सिंधु तमे मोर पिता तमे मोर माता किंतु बापा मोर कौन कहला से लिखिदेला बहिरे धन रे बहु संतान पिता मत निसंतान भली लगुच सब कथा तो भाई मोर कहीदे बाकी ना कहीं ना फाउंडर पर से संघ को जब आगे नहीं था आज यदि संघ आगे थाए ताले जो व्यक्ति की पूर्वतन सेक्रेटरी धीरो भाई आमर बसिक कहते से बड़ा बड़ कहती भाई तमें हल सांगठनिक मुख्य आम हलु जनरल सेक्रेटरी चलो जुआ चल प्रभु खाली अनुमति नहीं आसला कौटी ना शाखा बुलवा तनखी करवा मु ठाकुर कहली छुआ अमल कर प्रभु लाभ ना प्रकृत उपयुक्त लालन पालन करा ना सी पुणी गज हो खाली धारा दे कौन धारा पछे पछे से कले नहीं शाखा पढ़ ठीक भाव में करती ना हाँ संदेश पत्र पचारा बेलू मुखस्थ ना कही पारना कहीं गोटा जगह को जाइए तनखी करने गोटा आम तोटार बसिक परीक्षा जमी पूर्व सब बही पढ़ती सेमती संदेश पत्र माने घोषिबार व्यस्त जाओ से चली बोलिकी से आगुले ना किंतु बर्तमान बेल रत रत है सी छाड़ी चली गले मु खुशी होगी कौन ना जा 30-35 भाई की नहीं प्रभु पाखे बसिक प्रार्थना कर केते दिन प्रभु आसिक बसिकी आम राति 2टा बेले जाइए गोपाल पहुंचू
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣ ତ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସଂଘ ଅଛି, ଆମର ସଂଘ ଟିକେ ଅଲଗା। ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଆମେ ସେଆକୁ ଜପିକି ହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆଜି ବାପା ମୋର କହିଦେଲେ କ'ଣ ନା ହଁ ତମେ ଆସିଲଣି କରିବ। ମୁଁ କହିଲେ କଥାଟା ଟିକେ ଥଟା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ନା ନାଇଁ ସତରେ ତମ ଦେହ ଅଛନ୍ତି କହୁଛୁ। ହଠାତ୍ କରି କହିଦେଲେ ସଂଘ କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ଡାକ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅଛି 15 ଦିନ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଆମର ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ ବସିଛି ସେଠି। ମୁଁ କହିଲେ କାମ ଖାତା ଆଣେ, ନୋଟିସ୍ ଲେଖେ, ମୁଁ ଡାକୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦୋଷ କରି ଆଣେ। ମାତ୍ର 35-40 ଜଣ ଭିତରେ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି ସେ ଚାଳଘର ପିଣ୍ଡାରେ। ଯିଏ ପୁରୁଣା ଭାଇ ଥବ ଦେଖିଥବ ଚାଳଘର ପିଣ୍ଡାରେ ତଳେ ଚଉରା ପାଖରେ ପାଲ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମେ ବସିଥାଉ। ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ସଂଘ ତିଆରି ହଉଛି। ହଁ, ସଂଘର ନିୟମ ପୁଣି ଦଶମ ଦେବ। ସେଇଦିନ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା, ଉକ୍ତ ନିଜ ଭେଦଭାବ ରଖିବି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପିବି ନାହିଁ, ଦିନ ମାପିବି ନାହିଁ, ବେକାର ବସ୍ତୁରେ ସଂଗଠନ କରିବି ନାହିଁ, ନିଜର ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ନାହିଁ, ପଦବୀ ଲାଳିତ ହେବି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଗଲା ସେଇଦିନ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ତାକୁ ନ ପଢ଼ିଲେ ପୁଣି ଯିବ କେମିତି, ଘାସ ହବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନା ଖୁସି ହେଲି କ'ଣ, ଯାହା ହଉ ମୋ ସଂଘ ଆଗେଇଛି। କ'ଣ 25 ଭାଇକୁ ନେଇକି ସଂଘ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଏଠି ତ ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋର କହିଲେ କ'ଣ ନା ବହୁ ସନ୍ତାନର ପିତା ମୁଁ, ମତେ ନିଃସନ୍ତାନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସିଏ କାହିଁକି ସେ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ବୁଝୁଛ? ତାକୁ କିଏ ବୁଝୁଛ? କାହିଁକି ସେ କଥା କହିଲେ? କେହି ପଢୁନା, କଲ୍ୟାଣ ଜନିତ କେହି ପଢୁନା। କର୍ମ ଯୋଗ ନାହିଁ, ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଦୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆମର କେହି ଧାରାକୁ ଉଠେଇ ଦେବା ରାଧା। ତମର ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମ କରା କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ରାଧା ଭାବ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ପାଇପାରିଲେନି। ସେ କହିଦେଲେ ସେ ମୁଁ ସିନା ଭୌତିକ ଜଗତ ନେଇକି କହିଦଉଛି ଯେ ହଁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା, ସଂଘ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ବଢିଗଲେ କ'ଣ? କର୍ମଯୋଗ ନାହିଁ। ଗୋଟା ଶାଖାକୁ ଯାଇଥିଲି, 12ଟା ସଞ୍ଜୟ ପତ୍ର ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ମତେ ଡାକିକି ନେଇକି ସେ ପୂଜକ ଦେଖିଲା, ତାର ଭାଇ ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ିଦେ। ଠାକୁର ତ ନିଜେ କହିଲେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସିନା ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି, କିନ୍ତୁ କାଳ ହାତରୁ ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ହାତ ଟିକେ ଦେବା ମାଲିକ ପାଖରେ, ସେ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ଆଉ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବସନା, ଘରେ ବସନା। ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ବଳବତ୍ତର କର ଏବଂ କେଶବ ଭଜନ ଅନୁପ୍ରତ୍ୟେକ କଳି କରିବାକୁ ସାର, ତାହା ନାଁକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଲ। ନିଜ ନାମେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବି ଗୁରୁ ଜାଣ, ସେଟା ଆସିଥିଲେ ଯଦି ଗୁରୁ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମକୁ ତ ସାର୍ବଭୌମ କରିଦେଲେ, ସେଇ ନାଁକୁ ଅହର୍ନିଶି ଜପି ଚାଲ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ସବୁ କଥା ତ ଭାଇ ମୋର କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ହଁ, କି କର୍ମ କରିବୁ, ସମୟ କାହିଁ? ସତସଙ୍ଗ ଗୋଟେ କାରଣ ବହି କହି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଲେ ସେ ଯେ ସତସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବେଳା, ଏହାକୁ ହୁଡ଼ିଲେ ପୁରାଇ ବେଳା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି କି ଭଳିବାଲା ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସତସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମୋର ନିବାସ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କରେ କାଳ ପ୍ରବେଶ, ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଏ ନାରଦ, ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉଠି ମୋର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତର କଥା, ଭକତ ଅଟେ ମୋର ତନୁ। ତେଣୁ ଭକତ ପ୍ରଥମ। ଭକ୍ତି କୁଠାରେ ଦୁର୍ବାସନା, ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଭକ୍ତି କୁଠାର କ'ଣ କୁଠାର? କୁରାଡ଼ି। ଭକ୍ତିର କୁରାଡ଼ିରେ ତୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବାସନା ଅଛି ତାକୁ ଛେଦେ। ପୁଣି କୋଉ ବାକ୍ୟରେ? ସେଠୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଦେଇছে। ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଅକର୍ମ ବାସୁଦେବ କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଭାଇ ମୋର ପଇସା କିଣି ତୁ ଦୈନିକ ଅକର୍ମ କର। ଅକର୍ମ କ'ଣ? କେମିତି ଆମେ ଲେଖୁଛୁ? 3 ଲେଖିକି ଅଧା ଯୁକ୍ତ 3ଟି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା 3.5 ହେଲା ହଉଛି।
तेणु से बाबा कही तू सकाल मध्याह्न संध्या 3:30 साष्टांग प्रणाम कर आ विषय बासना चढ़ी गले तो कर्मजाक सब कड़े भाषी पड़े यही रक्षा कर अरे पूर्व तो कर्म फल जाचन जो बड़े ठाकुर पूरा कहले धन तू कहीं व्यस्त हो तोर पूर्व जन्मर कर्म फल भोग करेई तते शुद्ध कर तू आर जन्म से पूर्व कर्म फल भोग करू ना कहीं आमर आपर जो जन्मटा यहाँ पूर्व जन्म तेणु कहले कौन कहले अंडरबल गपिता गपचारी किंतु केड़े सुंदर भाव में ठाकुर करदे जे सत्संग अटे मोर निवास सत्संग न करे काल प्रवेश तू जो सत्संग कर जो मो कथा आलोचना कर मुझे दौड़ी पड़ी मु भावन भट्टा से कहीदेले केड़े सुंदर सालक लिखिदे भकतम पितामाता भकतम बंधु भकत निमंत्रण नाम मोर कृपा सिंधु कम बड़ कथा आज से चलने वाला कौन आम भर भावना आस चली जा कौन से स्थूल ठार सुपर जगती अटे गोटे आज्ञा को पाले समय हो टाण कौन से रात कांदी पकड़ा आसिक छाया रूप ढड़ा कौन कहीं काटुच आम तुम पछर अच्छु तुम विश्वास हो आज 5 मास जंत्रणा खाली कांदी पद कथा कही मुझे ओहो नेचे हाथ काटी पूर्व जन्म कर्मफल भोग कर शुद्ध कर आसी बुढ़ा आसी 80-82 वर्ष बयस है आखिरी देखा जाऊनी चली पार बाड़ी धरिक चलिए आहरी भोग करूँ तो कम जदि आर ना मत नहीं जाऊनु कहीं रखी एमती भाषा संभाल रही पारानी राति आसिक छाया रूप दर्श दूसरी कहीं काटुच आम पूरा तुम पछर अच्छु हाथ स्पर्श कर जड़े कला भाया मत लगे मु चर्च उठुरी बसिकी अनेकली मुझे हो आउ संभाली पारूनी पड़े अरे ठाकुर से भाया से संभाली पार से चाहे मो छुआ भासी जातु मो छुआ अकाल नष्ट हो जातु किंतु आम सीना तार छुआ हेले सीना सी आम स्वीकार कर धारा तू धरलु गुरु तू करलु आज्ञा तू मानलु नहीं कहीं बाबू दोष कि मोर ना तू कौन सत